शाहिद साहब, शाहिद खान साहब, आप बात कर रहे हो? नहीं, आप अपना लैंग्वेज सीखा। आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में रहें, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन करें कि वो मामला तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का मामला, जिस पर हाउस के इस तरफ आदमी बैठा हो, उस तरफ बैठा हो, पूरा पाकिस्तान मुत्तफ़िक है, पूरा पाकिस्तान यकजुबान है, पूरा पाकिस्तान इस मामले पर कोई दो राय नहीं रखता, लेकिन आप हाउस के अंदर इसको मुतराज़ा बना रहे हैं। ये करारदाद मुत्तफ़िका होनी चाहिए थी। कल आपने हाउस खत्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई, या हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। आपने करारदाद लानी थी। तरीका ये होता है, बात करते हैं अपोजिशन से कि हम ये करारदाद लाना चाहते हैं। मैं फिर कहूंगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत पर, ख़त्म नबूवत पर कोई दो राय नहीं है। ये करारदाद नाकाफी है, बदकिस्मती से। इसलिए मेरी गुजारिश ये होगी कि 1 घंटा दिया जाए। आपने करारदाद दे दी है, हम भी इसको स्टडी करते, हम वापस आएंगे, आकर इसके अंदर जो अज़ाफ़ी बातें लिखनी है आपके सामने रखेंगे, ताकि ये हाउस एक मुत्तफ़िका करारदाद को पास करके आज ही बहस शुरू करे। पूरा हाउस इसकी कमेटी हो, पूरा हाउस, या कमेटी हो, स्पेशल कमेटी, कोई जरूरत नहीं है, कमेटी ऑफ द होल हाउस। ये मेहरबानी फरमाएं, ताकि खुदा के लिए आपने 3 साल इस हाउस को मफलूज करके रख दिया है, इसको उखाड़ा बना दिया है, इसको बदतमीजी का अड्डा बना दिया है, इसको गालियों का अड्डा बना दिया है। कम अज कम ये एक्सपेंज करते हैं इसके तमाम अल्फाज को एक्सपेंज करते हैं। मामला, मेरी बात सुन ले, एक्सपेंज करते हैं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले जी, बात तो सुन ले। सिर्फ ये गुजारिश है, 1 घंटा दें, उसके बाद हम यहाँ मीट करेंगे, हम करारदाद लेकर आएंगे, आपको पढ़कर सुनाएंगे, और इंशाअल्लाह वो ऐसी करारदाद होगी, जामे होगी। आप 72 घंटे बाद इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी पॉलिसी कल आपको दे दी थी, आपने सुनी होगी। वो इस वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी है। उस पॉलिसी का अगर दिफा करे ना वज़ीर-ए-आज़म असेंबली के फ्लोर पर, अगर इसमें हिम्मत है, जुर्रत है, ये लीडर ऑफ द हाउस है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, जो हर तीसरे दिन कौम से खिताब करता है, अगर उसमें हिम्मत है, हाउस में आकर अपनी बयान की हुई पॉलिसी का दिफा करे, हम उसको चैलेंज करते हैं, हम उसके वज़रा को चैलेंज करते हैं। हम इन खुशामदी वज़रा को, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत में भी खुशामद नहीं छोड़ी अपने वज़ीर-ए-आज़म की, आज भी कह रहे थे। मैं कहता हूँ, आप दिफा करें ना, कल जो उसने पॉलिसी दी थी, उठ के बात करें ना कौमी असेंबली में कि जो उसने कल बातें की हैं वो दुरुस्त हैं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि इस मामले पर, जो हर पाकिस्तानी के दिल के में करीब तरीन मामला है, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की जरूरत है, तफरीक की जरूरत नहीं है, तफरीक की गुंजाइश नहीं है।
یہ تفریق کا معاملہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس بات پر کہ اس معاملے میں جو کچھ ہوا ہے تمام معاہدے پارلیمان کے سامنے لائے جائیں اور ایک غیر جانبدار انویسٹیگیشن ہو کہ کیوں اس ملک کے اندر لوگ شہید ہوئے, کون ذمہ دار ہے, کون فیصلے کرنے والا تھا, کس نے گولیاں برسائیں, کیوں برسائیں, کس نے تشدد کیا, کیوں کیا. کیا ہمارے ملک میں قانون ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے ملک میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں یہی بات رہ گئی ہے کہ جو ناموس رسالت کی بات کرے اس پر گولیاں برسائی جائیں؟ یہاں پر 126 دن کی عمران خان ہر قسم کی غلاظت بکتا رہا. یہاں پر اسمبلی کا اجلاس بھی چلتا رہا, حکومت بھی قائم رہی, کسی نے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولا. اگر وہ لوگ سڑک پر بیٹھے تھے, باقی لاہور چل رہا تھا. یہ سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے اور ان جوابات کی جگہ پارلیمان ہے. پارلیمان کی حالت یہ ہے کہ آج اس ہفتے میں یہ پارلیمان صرف 4 گھنٹے چلے گا اور اس پارلیمان کے ممبر جو ہیں وہ 9 دن کی تنخواہ وصول کریں گے. یہ اس حکومت کا رویہ ہے پارلیمان کے لیے. بھائی صاحب یہ بتائیں, آپ اجلاس کے دوران بڑے ہائپ ہوئے, پھر آپ اسپیکر کے ڈیسک کی طرف گئے, پھر آپ نے ریمارکس بھی دیے. شاید یہ بھی چلا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو جوتا سے ماروں گا, آپ کو شرم نہیں آتی. پارلیمنٹ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اراکین کا بھی رویہ اگر یہ رہے, یا ماضی میں بھی آپ کی حکومت کی رہی ہے, آپ کے بھی اسپیکر میں, کیا کہیں گے آپ؟ جو پارلیمان میں ہوتا ہے وہ پارلیمان کی ملکیت ہوتا ہے, اس کی امیونٹی ہوتی ہے. یہ پارلیمان کی روایات ہیں. ہمارا اسپیکر صاحب سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, لیکن اگر اسپیکر صاحب ہاؤس کا احترام نہیں کر پائیں گے, وہ اپوزیشن کا احترام نہیں کر پائیں گے, وہ بولنے کی اجازت نہیں دیں گے, تحفظ ناموز رسالت پر اگر بولنے نہیں دیں گے, تو پھر وہی ہوگا جو آج ہوگا, بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. سر, حکومتی وزراء کا بھی جو ہے شدید رد عمل ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے جو ہے دھمکی دی ہے اسپیکر کو اور کہا ہے کہ میں جوتا ماروں گا. تو یہاں تک بتائیں کیوں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ, میں نے کہا یہ پارلیمان کا حصہ ہے. نوبت اس وقت آتی ہے جب آپ بات نہ کرنے دیں. سر اگر یہ میں نے اس ہاؤس میں 32 سال گزارے, اسپیکر صاحب کل آئے ہیں, ہم نے اسپیکر دیکھے ہیں, ہاؤس کس طرح چلتا ہے یہ بھی دیکھا ہے. اگر بات کرنے کی اجازت ہاؤس میں نہیں ہوگی تو مجھے ہر حق حاصل ہے. عباسی صاحب یہ بتائیے گا, اگر گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ ریاستی اداروں نے کیا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ, وہ اگر اندر یہاں پھر نہ آیا تو آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوگی؟ پھر پاکستان کے عوام کو بتائیں گے کہ تحفظ ناموس رسالت پر آپ نے جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ پوشیدہ ہیں. کیوں پوشیدہ ہیں؟ کیا آپ نے کوئی سودا کیا ہے؟ کیا آپ نے ایسی باتیں کی ہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے؟ بریچ آف پارلیمنٹ ہو. یہ پارلیمنٹ کے جو حق ہے, جو بریچ آف پارلیمنٹ ہے, یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اسپیکر صاحب کو بھی سمجھ نہیں ہے, نہ وزراء کو سمجھ, لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارلیمان سے آپ کوئی معاہدہ نہیں چھپا سکتے. یہ پارلیمان کی ملکیت ہے. اچھا یہ بتا دیں اسد اقبال صاحب, اور آپ دونوں سے سوال ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, یہاں کی عوام میں ایک بڑی جماعت تھی, لیکن آج اس اہم ترین جو توہین رسالت میں ایک بات ہونی تھی اس پہ یہاں میں نہیں آئی, بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئی. اس کو کیسا ڈیسیژن دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ تو ان کا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا, اگر وہ نہیں آئے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. لیکن میں جو شاہد صاحب نے باتیں کی ہیں اس پہ صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ ایک اتنے اہم اور حساس مسئلے پر جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکے. آج مذہبی امور کے وزیر نے, جن کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ بین المذاہب بھی ہم آہنگی پیدا کریں, جو ریلیجس افیئرز کا منسٹر ہوتا ہے اس کا بیسک کام ہے کہ وہ انٹر
फेथ हारमनी पर भी काम करे और जो मुसलमान हैं उनको भी आपस में मज़हब को एक यूनिफायर बनाए। आज वज़ीर मजहबी अमूर ने अपोजिशन पर कुफर का फतवा दे दिया कि नाउज़ुबिल्लाह अपोजिशन जो है वो ख़त्म नबूवत की नाउज़ुबिल्लाह जैसे मुनकर है। ये किसी वज़ीर का हक नहीं है, किसी इंसान का हक नहीं है कि किसी के ईमान के ऊपर फतवे दे। हम सब मुसलमान हैं और कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो ख़त्म नबूवत को अपने अकीदे और ईमान का हिस्सा ना बनाए। यही इनके रवैये हैं कि जिन्होंने 2017 में मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया था, तौर पे पहले भी इस्तेमाल कर चुकी है, अब भी उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। मज़हब को सियासी कार्ड नहीं बनाना चाहिए। जो अकीदा है, जो ईमान है, वो हर मुसलमान का एक जैसा है, और जो हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस पे हर मुसलमान एक से बढ़ के दूसरे से ज़्यादा जज्बा रखता है, तो किसी का हक नहीं है। तो ये बात साबित करती है कि ये हुकूमत मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती। इमरान खान जिस लीडर का नाम है वो मुल्क के अंदर पोलराइजिंग लीडर है। कल जब उसने खिताब किया तो फिर उसने JUI और मुस्लिम लीग नून को उसमें नाम लेके मुखातिब करके नफरत का निशाना बनाया। आज जबकि असेंबली के अंदर हमें इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए था, हुकूमत के वज़रा ने अपोजिशन पे कुफर के फतवे लगाए। तो ये रवैया ऐसा है जिससे ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। और पाकिस्तान एक ऑर्डिनरी मुल्क नहीं है। मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हर किसी को एहसास करना चाहिए कि हम एक एटमी ताकत हैं। हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, हमारे मुल्क के समाजी ढांचे को, हमारे इस्तेहकाम को, हमारी मईशत को पूरी दुनिया गौर से देखती है, और हमें अपने कॉन्डक्ट को उस जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए। ये बताइएगा कि अगर नहीं, हम पूरा कमेटी ऑफ द हाउस, पूरा हाउस कमेटी होगी। ये कमेटी बनती है जी, कमेटी बनती है जब बड़ा मसला होता है। इससे बड़ा कोई मसला नहीं है। कमेटी ऑफ द होल हाउस रूल्स के अंदर गुंजाइश है, पहले भी बनी है, आज जरूरत है उसकी। भाई साहब ये बताइएगा कि एक ऐसी तंजीम जिसे पहले कलदम करार किया गया, फिर उसके साथ मुज़ाकरात किए गए, उसके ऊपर ऐवान में किस हैसियत में बहस हो रही है, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? और दूसरा ये कि जो आप कहा गया कि जुमे को मुतफ़िका करारदाद आएगी, उस हवाले से अभी तक आपसे हुकूमत ने कोई रब्ता किया है? हुकूमत ने ना रब्ता किया, ना तवक्को है। लेकिन जो आपने बात पूछी है इसका जवाब हुकूमती वज़रा देंगे कि कैसे उन्होंने ये बातें की हैं। और मैंने कहा जरूरत है तो इस हाउस में बात करते हैं ना, प्राइवेट मेंबर से क्यों? दाखिला के यूटर्न बताएंगे जरा। वज़ीर दाखिला शाम को कहते हैं जी आज वो कलदम है, दूसरे दिन कह रहे हैं वो तहरीक दाखिला का विरासत में यू टर्न है, तो वो भी यू टर्न, सारे यू टर्न है।